চারশাল অম্পি বিজেপি মন্ডল বাই খবজা খাসমাই কামিও শরণার্থী ব্রু কেম খাইমা থাইও বানা রমানি পান্দা সংসজাকা আর যতই খুংদক চিনুকুনি খরক সারা চারচিচার বুতার ত্রিপুরামতা বদলিয়া করে বিজেপি নি বানা রমলাইয়া বর্ণ লামসগৈ নাহারকা এমপি রেবতী ত্রিপুরা বিজেপি হাস্তে ভাইস প্রেসিডেন্ট পাতল কন্যা জমাতিয়ানো খবই তেকুবনি আদংরক ত্রিপুরামতা ইয়াকা বিজেপি ফাইনাল খাবাই খুবাই লামসাও ত্রিপুরামতা ইয়াকা ফাই বিজেপি ফাইনাল অন খাবাই খুবাই লামসাও ত্রিপুরামতা ইয়াকা ফাই বিজেপি ফাইনাল অন খাবাই খুবাই লামসাও ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয়। আমাদের অম্পি মণ্ডলের অন্তর্গত খাসমাই কামি যেটা ব্রু ক্যাম্প আমরা বলি সেটেলমেন্ট যেখানে দেওয়া হয়েছে এখানে আজকে 63 ফ্যামিলিজ থেকে 168 ভোটার্স মথা মেনলি মথা ত্রিপুরা মথা ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। এখানে আমাদের অমরপুরের মাননীয় এমএলএ আমাদের রঞ্জিত দাস মহোদয় আছেন। আমাদের অম্পি বিধানসভা কেন্দ্রে গতবারের আমাদের বিজিত প্রার্থী এবং আমাদের টিআরপিসি বর্তমান চেয়ারম্যান এবং রাজ্য সহসভানেত্রী পাতালকন্যা জমাতিয়া, আমাদের বুড়ো নেতা হিসাবে আমাদের এমএলএ এবং শান্তির বাজারের জনপ্রিয় এমএলএ আমাদের প্রমোদ রিয়াং আছেন এখানে, এমডিসি ভূমিকানন্দ সহ আমরা সবাই, আমার জেলার সাধারণ সম্পাদক, আমাদের মন্ডল প্রেসিডেন্ট সবাই আমরা আছি। তো আমরা স্বাগত জানাই দলে। আগামী দিনে তারা কথা দিয়েছেন যে আরও তারা যোগদান করবেন। একটা সময় তারা বিভ্রান্ত হয়ে একটু অন্য পথে তারা গিয়েছিল, কিন্তু তারা সার্বিক আবার আগের ভুল बुझते पेरे हमारे पार्टी पे ज्वाइन करेছে। सभी की बधाई और शुभेच्छा। आज खासमाई कामी ये रिसेटलमेंट नया एक सेटलमेंट सेंटर है ओम्पी मंडल का अंदर में। यहाँ पे आज 63 फैमिली का 168 वोटर्स त्रिपुरामथा छोड़ के हमारा बीजेपी में ज्वाइन कर रही है। तो हम सब जानते हैं बीजेपी का वगैरह और कोई पार्टी नॉट ओनली त्रिपुरा पूरा इंडिया में, अभी पूरा इंडिया में डायनेमिक लीडरशिप नरेंद्र मोदी का अंदर में जो देश आगे बढ़ रही है, देश को आगे चला रही है, दिशा पतंग का ऊपर देश को आगे लेके जा रही है, इसमें सभी इकट्ठा करके आने वाले दिन में उन्नति करने के लिए आज का ये समावेश है शामिल है। और मैं उम्मीद करता हूँ 2024 लोकसभा इलेक्शन चुनाव में हम लोग बहुत ताकत से मजबूत से ओवरऑल इंडिया का साथ साथ त्रिपुरा में भी 2 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर दोबारा फिर त्रिपुरा में 2 MP हम जिता के देंगे। यही आज का ये प्रोग्राम का सिंबल है। तो मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि 25 इयर्स बुरुष शरणार्थी का जो जादवर जीवन है इसको मुक्त दिलाने के बाद अभी महसूस हुआ अभी उन लोग का पास भी ऐसा इन लोग का सोच चिंता विचार में ऐसा आ गया मोदी का बिना इन लोग का जिंदगी में चलना बहुत मुश्किल है। तो आने वाला दिन में ये खासमाई कामी जो सेंटर है वहाँ पर बहुत कुछ और भी बाकी है। यहाँ पे रास्ता कह सकते हैं, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, स्कूल, नेटवर्क, जो भी है जो डेली लाइवलीहुड में जितना भी चाहिए वो बहुत जरूरी है और भी बाकी है। लेकिन हम लोग का यही उम्मीद है वहाँ पर का खासमाई कामी में जितना भी वोटर है 900 ज़्यादा वोटर है वहाँ पे, तो ये वोटर सब बीजेपी के साथ जुड़ेगा और इन लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड भी सब कुछ मिल जाएगा। आज का ये सिंबलिक थी आज का ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम है। थैंक यू।